نماز پڑھتے پڑھتے مر جائیں گے, ابھی تو کم سے کم اس مصیبت سے نجات پا جائیں گے. ہمارا بیٹا تو ایسا ہی کہتا, آپ کا بیٹا تو ایسا ہی کہتا, مجھ جیسے کروڑوں مسلمانوں کا بیٹا ایسا ہی کہتا. جب بیوی کہتی نمازی پڑھنی ہے بعد میں پڑھ لیجیے گا, جس سردی بہت زیادہ ہے, مگر آپ بھی کہ چلو لحاظ کھان کے سو گئے. ایسا نہیں کہ پھینک دیں لحاظ کو اور ٹھکرا دیں بیوی کے پروپوزل کو. تو اگر آج کی نماز اگر قضا ہو گئی جان بوجھ کر, ممکن ہے کہ اس سے دل پہ مہر لگ جائے تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ نہیں تیری بات مانوں گا, اللہ کی فرمانبرداری میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. یہاں تک کہ ماں اور باپ بھی کہے کہ نماز مت پڑھنے کی بات مانی جائے گی. اس کے لیے کیا چاہیے؟ سینہ چاہیے, اس کے لیے بردہ چاہیے, اس کے لیے دل چاہیے. ہمارا دل کمزور, ہمارا بردہ کمزور, ہماری سوچ کمزور, ہمارا اسٹیمینا کمزور, ہماری ہڈی کمزور, ہمارا بلڈ کمزور, ہمارا معاشرہ کمزور, ہماری ماں کمزور, ہمارا باپ کمزور, ہمارا دادا کمزور, ہمارا نانا کمزور. ظاہر سی بات ہے ہمارے بدن میں جو بلڈ ہے وہ بلڈ میرے باپ کا ہے, باپ کے بدن میں جو بلڈ ہے وہ بلڈ میرے دادا کا ہے, دادا کے بدن میں جو بلڈ ہے وہ بلڈ میرے پردادا کا ہے. یعنی نسلیں خون سے چلتی ہیں, خون سے منی کا قطرہ بنتا ہے, اس منی کے قطرے میں ناک نقشے کی خامیر ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے. اسے کسی کے باپ کی ناک ٹیڑھی تھی تو 200-400 سال کے بعد ان کی اولاد میں بھی کسی کی ناک ٹیڑھی ہوتی ہے. کسی کے باپ کی آنکھ ایک چھوٹی ایک بڑی رہتی ہے اور اس کی اولاد میں بھی ایسا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ تو دادا کے چہرے پہ آ گیا, یہ تو پردادا کے چہرے پہ آ گیا. یعنی بلد رنگ لاتا ہے. پہلوان جو ہو ان کا بیٹا بھی پہلوان ہوتا ہے. جو کمزور اندر سے پلا ہو, گٹکا کھا کے, سگریٹ پی کے اور صاحب کیا ہے کہ کھینی کھا کے, جھوٹ بول کے, سنیما دیکھ کر, رات دن موبائل کی اسکرین پہ نگاہیں ٹکا کے, یوٹیوب اور واٹس ایپ اور رات بھر کھنگال کے, رات کے 3 بجے سوئے, دن کے 12 بجے اٹھے. یعنی جس کی آنکھ کمزور, جس کی زبان کمزور, جس کے کان کمزور, جس کا پیٹ حرام کھا کے کمزور, اس کی اولاد کے بارے میں اگر وہ سوچے میرا اولاد مستم ہو جائے, میری اولاد مستم ہو جائے, میرا بیٹا ابدال ہو جائے, میرا بیٹا ولی قومی ہو جائے, میرا بیٹا ہندوستان کا سب سے بڑا لیڈر ہو جائے, نہیں ہوتا ہے ایسا. چونکہ بلڈ رنگ لاتا ہے, خون رنگ لاتا ہے, پرسنالٹی رنگ لاتی ہے. اس لیے شادی بیاہ کے موقع پر ایک اچھی عورت کا سلیکشن ہوتا ہے تاکہ اس سے اچھی اولاد پیدا ہو. میں کمزور قسم کا چھوکرا یہ نہیں دیکھتا کہ عورت کو دعائے قنوت یاد ہے یا نہیں, تو اس کو درود تاج یاد ہے یا نہیں, نماز میں فرائض و واجبات یاد ہے نہیں. نہ چھوکرا کا باپ پوچھتا ہے, یہ پوچھتا ہے کہ لڑکی دیکھنے میں کیسی ہے, ناک لمبی ہے, آنکھ بڑی ہے, چہرہ سڈول ہے, چہرے کا رنگ گورا ہے, ہائٹ ہے, بس اوکے, میری طرف سے اوکے. ارے تم کیا دیکھ کے اوکے کیا؟ ناک دیکھ کر اوکے کیا, کپڑا ناک دیکھ کر اوکے کیا, ہائٹ دیکھ کر اوکے کیا. تم نے پوچھا کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں, تم نے پوچھا کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں, تم نے پوچھا کہ التحیات پڑھ کے سناؤ بیٹی, تم نے پوچھا کہ درود ابراہیم سناؤ بیٹی, تم نے پوچھا کہ دعائے معصورہ سناؤ, تم نے کہا کہ دعائے قنوت سناؤ. نہیں, ناک دیکھا اوکے, گال دیکھا اوکے, ہائٹ دیکھا اوکے. اب جب وہ آنے کے بعد شوہر سے کہتی ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں, تمہارے باپ کی نہیں, میں تمہاری بیوی ہوں, تمہاری ماں کی نوکرانی نہیں, اس لیے تمہارا باپ ہے تم جانو, تمہاری ماں ہے تم جانو, میرے لیے صرف تم میرا شوہر ہے, تم اس کو کر کے لایا ہے. تمہارا کپڑا, تمہارا پاؤں, تمہاری چائے, تمہارا کھانا, تمہاری ماں, تمہاری بہن, تمہارے باپ کو میں نہیں جانتا. کچھ نہیں بول پائے گا لڑکا ہاں دیکھتا رہے گا, چونکہ وہ ناک دیکھ کے لایا ہے, وہ چہرہ دیکھ کے لایا ہے. اب ناک سے فائدہ اٹھائے, چہرہ سے فائدہ اٹھائے, وہ کیریکٹر کہاں دیکھا ہے, وہ کہاں کہا اس سے کہ اس کی ماں کا کردار کیسا ہے, اس کی ماں کا ساس کے ساتھ رول کیسا ہے, اس کی ماں کا سسر کے ساتھ کیسا رول ہے. نہیں, ناک دیکھا اوکے ہے, اوکے ہے تو ساری زندگی ایک دن کی غلطی سے ساری زندگی روتے رہو. طلاق کی کثرت, تکرار کی کثرت, کیس مقدمہ, ہر گھر لٹم جھٹم لڑائی جھگڑے کی آواز کا. جو نبی نے کہا تھا کہ لڑکی کا دین دیکھنا اور کالی کلوں کی دیندار تیرے لیے بہتر ہے, وَلَعَنَتُمْ سَوْدَاءُ ذَاتُ الدِّينِ الْأَفْضَلُ, یعنی کالی کلوں کی دیندار عورت تیرے لیے بہتر ہے. حضور کا پیغام تم نے تاپ پر رکھا اور تم نے آنکھ بڑی ناک لمبی کا سلیکشن کیا. اب اگر گھر میں آگ لگ جاؤ, سکون ختم ہو جائے, زندگی میں زہر کھانے کی نوبت آ جائے, اس کا 100% قصوروار ہوا ہے. وہ نبی کی بات مان
औरत पैदा होगी, घर में सालेह पैदा होगा। वहाँ पर मुफ्त की बात माना है, वहाँ पर हीरोइन का चेहरा देख के उसकी नजर बुला है, वहाँ पर एक्टर को माना है, वहाँ पर सहरा को मॉडल माना कहा है, हसनैन को मॉडल माना कहा है। अगर वह मॉडल मानता तो चेहरा बाद में बोलता, दिन पहले बोलता। अगर दिन पहले बोलता तो 80 साल की बूढ़ी हो जाएगी, न तकरार की नौबत आएगी, न तलाक की नौबत आएगी। करीबी मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। किसी से काम दुनिया में होगी बेदिक्कत आएगी। नेचर के खिलाफ काम करेंगे और उसका अंजाम तो आप ही और हमको ही भुगतना पड़ेगा। अगर हम बार गुटखा खाएं, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, खूब चबाते रहें, अगर गुर्दा खराब हो जाए, लंग्स खराब हो जाए, उसका जिम्मेदार आप हैं, मौलाना नहीं। उसका जिम्मेदार आप हैं, डॉक्टर नहीं। उसका जिम्मेदार आप हैं, मजहब नहीं। आपने गैर जरूरी फजूलियात के माहिर आप क्यों बने? फजूल चीजों को आपने जिंदगी में क्यों दाखिल किया? अब जरा बहुत सी सुनिए, ब्लड कैसे रंग लाता है। दादा का असर, नाना का असर, माँ का असर, बाप का असर कैसे रंग लाता है। जमीन जैसी होगी, फसल वैसी पैदा होगी। औरत जमीन है, उससे निकलने वाली फसल उसकी औलाद है, और बाप उसमें बीज डालता है। बीज अगर नाकारा हो तो फसल जल जाएगी, राख हो जाएगी। अब अगर बाप का किरदार नाकारा, बाप बेनमाजी, बाप झूठा, बाप सुन्नतों से हट के जीने वाला, वो चाहे कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए, हजरत ताबीज दे दीजिए ताकि मेरा बेटा अच्छा हो जाए, नहीं होगा। सेब का पेड़ लगाए, 1 लाख ताबीज उसमें लगा दे तो इससे अखरोट पैदा हो जाए, क्या होगा? नहीं होगा। आम का पेड़ लगा है, 1 लाख ताबीज उसमें बांध देता है आम के पेड़ में कि सेब यहाँ से निकल जाए, नहीं निकलेगा। खेत में धान रोप है, उसमें 1 लाख ताबीज हिंदुस्तान के 1,03,000 से लाकर के खेत में फेंक दे। धान का पौधा है, यहाँ से गेहूं निकल जाए, नहीं होता है ऐसा। धान के पेड़ से धान, गेहूं के पौधे से गेहूं, आम के पेड़ से आम। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल। आज जो लुच्चों, लफंगों, डकैतों की तादाद बढ़ गई, उसके जिम्मेदार हम हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं। ऐसा नहीं होता कि आम दिखा के बच्चे को ठीक कर लेंगे, हमारा उसका बच्चा बिगड़ा, मेरा बच्चा बिगड़ेगा तो सीधे पे चढ़ के मार देंगे, ऐसा नहीं होता है। जब तक बच्चा कमजोर है आपकी बात मानेगा, और जिस दिन वो ताकतवर हुआ 18 साल का, आपकी छाती पे बैठ के ठोकेगा, इसलिए कि जब तक कमजोर था आपकी बात मानता था, आज से डरता रहा, नहीं सिगरेट पिएंगे अब्बा, लेकिन बाप भी सिगरेट पीता है, बेटा सिगरेट नहीं पीने का। तो जब तक ताकत है बाप की ज्यादा, तब तक तो बेटा मान लेगा बाप के सामने सिगरेट नहीं पिएगा। लेकिन जिस दिन उसका बदन मैच्योर होगा, ताकतवर होगा, उस दिन बाप को चिढ़ा करके सिगरेट पिएगा। इसलिए बच्चे को अगर रोकना है सिगरेट और बीड़ी तंबाकू से, खुद रुक जाएंगे, ऑटोमेटिक बच्चा रुक जाएगा। यह तरबियत का सबसे बेहतरीन तरीका है। निगाहें दिखा के, डर दिखा के, छड़ी दिखा के नहीं होता है, बल्कि दिल जीतने से किताब में तब्दीली आती है। जैसा खेत वैसी फसल, जैसी जमीन वैसी फसल, और हर जमीन से हर तरह की फसल पैदा नहीं होती। बिहार में गेहूं की, धान की खेती, महाराष्ट्र में कपास और गन्ने की खेती, गुजरात में कपास की खेती, और कश्मीर में सेब, अखरोट, ज़ाफ़रान की खेती। हर इलाके की जमीन अलग अलग होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। जमीन जैसी होती है वैसी फसल पैदा होती है। अगर ये बात समझ में आ गई तो सुनिए, अगर बात हो मुफस्सिर आज़म हिंद जैसा कि 1 लाख मुरीदों के बीच में मुरीदों के माल पे नजर नहीं टिकाने वाला, फाके से रह जाए मुरीदों का माल लेके ऐश नहीं करने वाला, और मुनसिम जो अपने सारे ज़ेवरात को गिरवी रख दे और मंज़िल इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह का इंतजाम कर दे, जब मुनसिम लाजवाब हो और दादा ऐसा हुज्जतुल जैसा तो चेहरा काफिर देखे तो कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाए। नाना मुफ्ती आज़म हिंद जैसा 91 साल की उम्र में एक जवान देखे तो
باپ کو مفتی نقی علی خان جیسا اور ماں کو تہجد پڑھنے والی تو بیٹا شیخ الاسلام احمد رضا خان پیدا ہوگا. جب ماں ہو 80 سال کی عمر میں اپنے چہرے کی حفاظت کرنے والی, اجنبی مردوں سے اپنے آپ کو بچانے والی, بہت پہلے بیوہ ہوئی, بیوہ ہونے کے بعد سے لے کے مرتے دم تک اپنے ہاتھ کی کلائی کو غیر مردوں سے بچانے والی, باپ ہوں احمد علی بخاری جیسا اور ماں ہوں سیدہ زلیخا جیسی 80 سال کی عمر تک عزت کی حفاظت کرنے والی, اسی کا ایک